अस्सलाम वालेकुम वाई टी फ्रेंड्स, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं और गार्डनिंग को भी इंजॉय करें अच्छे से। अक्टूबर का महीना ना तकरीबन एंड होने को ही है, बस एक हफ़्ता तकरीबन इसका रह गया है। सर्दियां जो हैं वो एंट्री अपनी मार चुकी हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं। हमारे पास तो अभी इतनी नहीं फ़ील हो रही क्योंकि अभी भी हम लोग पंखे चला रहे हैं, लेकिन बाज़ इलाक़ों में मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके वो बताते हैं कि उन लोगों ने कंबल्स वगैरह निकाल लिए, अच्छी खासी सर्दी स्टार्ट हो गई है। तो सर्दी जो है ना कुछ प्लांट्स के लिए बहुत सख्त तरीन होती है। तो ये आप लोग देख रहे हो, मनी प्लांट देख के समझ गए होगे कि बात तो इसकी होने वाली है। तो मैं ना आज आप लोगों को मनी प्लांट का एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप अपने मनी प्लांट को इसी तरह हरा भरा रख सकते हो, बिल्कुल इसको सर्दियों में इसको ख़राब ना हो, इसके पत्ते यूं ही ग्रोथ करते रहें। क्योंकि थोड़ी सी भी ठंडी हवा चलती है तो ये देखें इस तरह इसके पत्ते जो हैं पीले होने लग जाते हैं। पतझड़ का मौसम स्टार्ट हो रहा है, ये कुदरती बात है कि हर पौधे के पुराने पत्ते गिरते हैं तभी नए आते हैं। तो थोड़े बहुत पत्ते तो गिरना जो है वो नॉर्मल है, लेकिन अगर ज़्यादा गिरते हैं, जैसे डोरमेंसी का पीरियड है मनी प्लांट, तो मनी प्लांट के लिए सर्दियाँ डोरमेंसी होता है, तो इसमें इसके लिए बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर करनी होती हैं, इसकी जगह चेंज करनी होती है। तो ये सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आप लोग मनी प्लांट लवर्स हैं, मनी प्लांट आप लोगों के पास है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही मैंने बनाई है, तो इसको एंड तक देखना और अपने मनी प्लांट को बचा लेना। तो जी हमने क्या करना है अपने मनी प्लांट को बचाने के लिए कि इसका इतना ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि सर्दी तो इसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। तो जी सर्दी हमारे मनी प्लांट के लिए डोरमेंसी है। हमने क्या करना है, अपने मनी प्लांट को उठाना है। जैसे कि मेरा ये वाला मनी प्लांट जो है वो बाहर रखा हुआ है, ये देखें इतना भी बाहर नहीं है, इसके ऊपर इस तरह का ग्रीन नेट है। तो अगर आप लोगों के भी मनी प्लांट जैसे छत पे पड़े हुए हैं, ऊपर छत पे रखे हुए हैं, आप लोगों ने रूफ टॉप पे मनी प्लांट को गार्डनिंग किया हुआ है, इसको रखा हुआ है, तो आप लोग इसको नीचे ले आएँ, किसी भी रूम में इसको शिफ्ट करें जहाँ पे आप लोग बैठते हैं रहते हैं। रूम का टेम्परेचर जो है बाहर के टेम्परेचर से थोड़ा कम ही होता है, मतलब ठंडा, मतलब उसमें ज़्यादा नहीं होती। तो आप लोग इसको अंदर रखें, शेड में ले आएँ। अगर रूम में रखना आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है तो इस तरह का ग्रीन नेट अगर लगवाया हुआ है तो आप लोग उसके नीचे इसको रखें, तब भी आपका मनी प्लांट काफ़ी हद तक बच जाएगा। इसको सर्दियों में बचाने का सिर्फ़ और सिर्फ एक यही तरीका है कि आप लोग इसको अंडरग्राउंड कर दें। मेरा ये वाला मनी प्लांट क्योंकि स्टेयर्स के नीचे है, ये देखें ऊपर इस तरह स्टेयर्स हैं, तो ये मैंने स्टेयर्स के नीचे रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने इसको सेट किया हुआ है और अभी दीवार के साथ मैंने कील वगैरह लगा के इसकी ये टहनियाँ भी हैंग की हुई हैं। तो ये वाला मेरा मनी प्लांट यहीं पे रहेगा। और जो मेरा मनी प्लांट ग्रीन नेट के नीचे है, अगर उसको थोड़ा इफ़ेक्ट ज़्यादा हुआ सर्दियों को तो उस वाले को मैं ज़रूर शिफ्ट करूँगी, या तो मैं यहाँ पे बास्केट वाली जगह पे ले आऊँगी, नहीं तो वहीं पे अगर शेड थोड़ा सा खोल दिया करूँ तो वो सही रहा तो मैं उसको वहाँ पे ही रहने दूँगी। मनी प्लांट को सर्दियों में बचाने की सिर्फ़ और सिर्फ यही जगह है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है जो कम रोशनी में भी ग्रो हो जाता है। अगर आपके रूम में एक सिर्फ बल्ब लगा हुआ है ना, तो ये बल्ब की रोशनी में भी ग्रो हो जाएगा, क्योंकि इसकी सर्दियों में तो वैसे ये समझें कि सो जाता है। और दूसरा आप लोगों ने दूसरे नंबर पे ये नहीं करना कि आपने देखना है कि जी मनी प्लांट के पत्ते पीले हो गए हैं, हमारा मनी प्लांट तो बेचारा बीमार है, भूखा है, हम इसको चलो अच्छी सी खाद दें। कभी भी मनी प्लांट को ना सर्दियों में इतनी ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती नहीं है। आप लोगों ने इसको इतनी ज़्यादा खाद नहीं देनी सर्दियों में, तो बिल्कुल भी नहीं। जब जैसे ही फरवरी आएगा तब हम इसको खाद देना स्टार्ट करेंगे, तो ये पूरा गर्मियों में अपनी ग्रोथ अच्छे से स्टार्ट कर देगा। तीसरे नंबर पे आपने इसको क्या करना है, तीसरे नंबर पे आपने इसको ये करना है कि पानी इसको तब देना है जब आप हाथ लगाएंगे, हाथ लगा के मट्टी को चेक करेंगे। 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पे, ये देखें मट्टी कितनी ज़्यादा अभी मट्टी में मॉइस्चराइज़र है, तो अभी इसको पानी की ज़रूरत नहीं है। मनी प्लांट को पानी पसंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा कीचड़ वाली मट्टी भी इसको पसंद नहीं है। कभी भी मनी प्लांट को कीचड़ वाली मिट्टी पसंद नहीं है, और सर्दियों में तो बिल्कुल भी नहीं। सर्दियों में अगर आप लोग इसको ज़्यादा पानी देंगे तो यकीन माने कि आपका मनी प्लांट जो है ना जड़ें गलने की वजह से ही मर जाएगा। तो इसको पानी दे के हाथ लगा के मट्टी को ऐसे हाथ में लें। अगर वो कीचड़ कीचड़ है तो उसको वहीं रहने दें, और उसके बाद अगर वो कीचड़ नहीं है, खुश्क हो रही है, उसकी ऊपर वाली सतह खुश्क हो रही है, तो उसके बाद उसको पानी दें। और अपने मनी प्लांट को देखा करें। इसको मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो बहुत नखरों वाला पौधा मैं मानती हूँ। इसको मट्टी अपने ऊपर पसंद नहीं है और वो अच्छी भी नहीं लगती है। और इस तरह के पीले पत्ते जब हो जाएं तो इनको खुद ही उतार दिया करें, ये फंगस का बायस बनते हैं।
اس کے پتے صاف رکھیں، پانی کا شاور کرتے رہیں، پتے صاف رہیں گے، اور اس کے بعد اس کو پانی چیک کر کے دیں۔ اس کو کھاد اگر آپ کو کبھی لگے بھی صحیح ایک آر بعد سردیوں میں، تو آپ اس کو لیکوڈ میں دیں، کبھی بھی اس کو دوسری نہ دیں۔ یہ میں آپ کو اپنے تجربے سے بتا رہی ہوں۔ کافی سارے گارڈنر حضرات چاہے ان کو میری بات سے وہ مطمئن نہ بھی ہوں، لیکن یہ میں آپ کو اپنے تجربے سے بتا رہی ہوں، کیونکہ میرے پاس منی پلانٹ کافی سالوں سے ہے۔ اس کے بعد کبھی بھی منی پلانٹ کی کلمیں اس والے سیزن میں مطلب سردیوں میں نہیں لگائیں، سردیوں میں منی پلانٹ کی کلموں کی گروتھ نہیں ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اس کی کلمیں لگا لیں، اس کو بشی کر لیں، اس کو ایسے کر لیں، اس کو ویسے کر لیں، لیکن میں بھی کبھی بھی اس کی سردیوں میں کلمیں وغیرہ نہیں لگاتی، اس کی کٹنگ نہیں لگاتی، کیونکہ پھر اس کے خراب ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ڈورمنسی میں یہ پلانٹ ہمارا جا رہا ہے۔ ویسے بھی اس کی ایک تو حالت ویسی ہے، اوپر سے ہم اس کو کٹنگ کر کے نیو گرو کریں گے، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ کبھی بھی ہوگا۔ دوسرا، اگر یہ آپ کا پلانٹ سردی میں ہے، باہر ہی رکھا ہوا ہے، آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ چلو ہمارا پلانٹ ہے، ہم اس کو اندر نہیں رکھ رہے، ہمارے سے اتنے سیاپے نہیں ہوتے، تو آپ کے پلانٹس کے نا بالکل پتے گر جائیں گے، بالکل پتے گر جائیں گے، اور ایک اس طرح ڈنڈی جو ہے اس کی وہ بالکل ڈنڈی ڈنڈی رہ جائے گی، اور اس کے اوپر کوئی پتا نہیں ہوگا۔ تو پھر جب پتا نہیں ہوگا تو ایک ٹائم کے بعد نا ڈنڈی بھی پیلی ہو جائے گی، اور پیلی ڈنڈی جو ہے نا دوبارہ کبھی بھی گروتھ نہیں کرے گی، کبھی بھی اس کو وہاں پہ گروتھ ہوگی ہی نہیں، وہاں پہ پتے نہیں آئیں گے۔ سردی کا اس کے اوپر ایسا سخت ترین ایفیکٹ ہوتا ہے، اور آپ کا پورا پلانٹ آہستہ آہستہ کر کے مر جائے گا۔ تو منی پلانٹ کی صرف اور صرف میں نے جیسے پہلے بتایا کہ روم میں رکھ لیں، روم میں نہیں رکھ سکتے گرین نیٹ کے نیچے رکھ لیں، جہاں پہ اس کو سردیوں کی ٹھنڈی ہوا جو ہوتی ہے نا وہ والی نہ پڑے۔ باقی اس کی سردیوں میں کوئی بھی خاص کیئر نہیں ہے، پانی دیکھ بھال کے دینا ہے آپ نے، اس کا فرٹیلائزر وغیرہ اس کو نہیں دینا ہے، اور بس اتنی سی کیئر ہے۔ اگر کبھی دھوپ نکلے اچھی تو اس کو باہر نکالیں اور دھوپ لگوا دیں، دھوپ لگوانے کے بعد جیسے ہی ٹھنڈ ہو تو اس کو روم میں شفٹ کر دیں۔ تھوڑا سا سیاپا تو کرنا پڑے گا، لیکن اگر اتنی خوبصورتی، جیسے یہ دیکھیں میرا ایک سٹیئرز کا یہ کارنر اس نے اتنا خوبصورت بنایا ہوا ہے، تو اگر تھوڑی آپ لوگ اپنے گھر کو خوبصورت دکھانا چاہتے ہیں، خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں کو پھر اتنے سیاپے تو کرنے پڑیں گے۔ تو آپ لوگ بھی اس کو اس طرح اس کے تھوڑے سے نخرے برداشت کریں، یہ آپ کے گھر کو بالکل مطلب ہریالی سے بھر دے گا۔ بعض لوگ اس کو جی لکی پلانٹ مانتے ہیں، میں بالکل بھی ایسا نہیں مانتی، کیونکہ جو خوش قسمتی اور بد قسمتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن بس ویسے ہی اس کی خوبصورتی مجھے اچھی لگتی ہے، اس کی یہ گرین اور اس کے پتوں کا شیڈ اچھا لگتا ہے، تو اس لیے میں اس والے پلانٹ کو کیئر کرتی ہوں، اور سالہ سال سے یہ میرے پاس پلانٹ ہے، اور میں جو بھی پلانٹ کی کیئر بتاتی ہوں اگر میرے پاس وہ پلانٹ ہو تو تبھی میں اس کے اوپر بات کرتی ہوں۔ یہ نہیں کہ دیکھا دیکھی ویڈیو اٹھائی اور اپلوڈ کرتی، میں ایسا کبھی بھی نہیں کرتی، اپنے پلانٹس کے تجربے کے ساتھ بات کرتی ہوں۔ تو آپ لوگ بھی اگر میری ویڈیوز پہ رہنا چاہتے ہیں، میری ویڈیوز آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے، تو پلیز چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے جائیں، اور لائک شیئر کر دیں، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ کسی کا پلانٹ بچ سکے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز تھمز اپ کر کے جائیے گا۔ اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی، زندگی رہی تو۔